Kokborok Koktwma ang Norway baksa tunggu suporna tinini Koktwma rongka. 2022 bisini budget ni engei kok salai jangnai buskang 31 January 2022 salmari ni simi budget ni kok salai jangnai wanglai asulai mani bisingtei first budget ni kok salai jangnai buskang 31 January ni simi 11 February 2022 salmari jora tei second budget ni kok salai jangnai buskang 14 February ni simi 8 April 2022 salmari jora bisi brum no budget ni kok salai jago January tal buskang 31 January 2022 salmari 11 AM tamani jorao Bharat Haktorpa Ramnath Kovind kok narangnai orang Mantri Nirmala Sitharaman no budget no saklainai 2022 bisini budget kok salai jagnai pandawa Covid ni guidelines no mane 50% borok by budget asuk jagnai hwnei salai jaka 2022 bisini budget ni engei kok salai jagnai buskang 31 January 2022 salmari ni simi budget ni kok salai jagnai wani achok laimeni bisingtei first budget ni kok salai jagnai 31 January ni simi 14 February 2022 salmari jora tai second budget ni kok salai jagnai buskang 14 February ni simi 8 April 2022 salmari jora bisi brum no budget ni kok salai jago January talo taklai bisini puila asuk jakmani salo o budget tiklai jagnai tei nangmani kok rok no salai jagnai tai second budget ni kok salai mani pandao nangmani bill logo pass khlai jagnai buskang 31 January 2022 salmari dibor 11 am tamani jorao Bharat Haktorpa Ramnath Kovind kok narangnai 1 February salmari o budget kari jagnai Rang Mantri Nirmala Sitharaman o budget no saklainai budget o sajaknai taklai bisini 1 April 2022 salmari ni simi buskang bisini 31 March 2023 bisi jorani busuk rang sabai jaknai 2022 bisini budget kok salai jakmani pandao Covid ni guideline no manewoi 50% borok bai budget ma asuk lainai tei kok rok sajaknai hni salai jakha Bureau Report Kokborok Mantri Okra Biplop Kumar Deb Dumbur Tirthamuk ni hangrai tero thangai manjakha kok thumnai rokni buskango kok narak Mantri Okra Biplop Kumar Deb Shaka Siri City ni hamkrai terno manilaidi Fia terno malai mani bisungo bo shakam bedek ni saklaijak COVID-19 ni instruction no mani cholidi hnei আমি ত্রিপুরাবাসীর জন্য শুভকামনা জানাই এবং ত্রিপুরার সমস্ত মানুষ দীর্ঘজীবী হোক এটাই আমি ভগবানের কাছে কামনা করি আর প্রত্যেক বছরে আমি এখানে মঙ্গল কামনা করে ডুবকি লাগানোর জন্য আসি এটা আমাদের ত্রিপুরার পবিত্র স্থান আর এখানে বিশেষ করে পিণ্ডদান সহকারে আমাদের পূর্বজনের যে আত্মার শান্তির জন্য যেই আমাদের সংস্কৃতির ব্যবস্থা তার কেন্দ্র আর এই তীর্থস্থান থেকে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে সংক্রান্তির তার সঙ্গে সঙ্গে লরি বিহু বিশু এই সবগুলি উৎসবের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর যে করোনার তৃতীয় ঢেউ যেটা ত্রিপুরাতেও রয়েছে আমরা তীর্থতে আসবো কিন্তু মাস্ক পরিধান করা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা সেগুলো করার জন্য আমি আবেদন রাখবো আমাদের সংস্কৃতি কালচার সেগুলো আমরা নিশ্চিত মানব কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনকেও সংযত রাখবো haste gnangai juda juda thayo hohom dodom khai hangre ter palaijak tungu sarang sal hor jorani simi kwbangma hangre ter palaijak mani thayo thangai kuthum laimani nukjakha Siri City ni hangre ter no rugui nok nogo awang buthai sunamui chalaimani nukjak tungu Siri City ni simi romui palaijak tungu kwthar hangrai ni phungjorao tuitukui okra chakra rokno khulumani fa salo oba haike no haste ni kwbangma thayo hangre ter palaijakha
शान्ति बाजार बुखा स्टेनी बुकाफा रोड ब्लॉक नि बिशिंगो खबजाक गोबांमा थाइनो हुकबार खलायनाय रकनि माइसलाम हास्ते हापांनि हुकबार बेदे अ माइसलाम पाइजाकमानि बिशिंतै गोबांमा हुकबार खलायनाय रक चुबामुं मांखा मन्त्री अकरा बिप्लब कुमार देव कक हरमानि दंगो हास्ते हुकबार खायनाय रकनि माइरुं पाइजाकनाय हनै शान्ति बाजार बुखा स्टेनी हुकबार बेदेक हाबानकनि नायखलफां सुजितकर साका खरक 397 बरक हुकबार खलायनाय माइसलाम 307 मेट्रिक टन पाइजाखा शान्ति बाजार बुखास्टेनि हुकबार बेदेकनि नायखलफां ते ब साका हुकबार खलायनाय रक नि माइसलाम पाइजाकमा बाय हुकबार खलायमानाय रक नि रां आजिमानि तेबो बारिखा हास्टेव कोरोना बांमानि न नारै ताकलाय बहायनो हाय हास्टेव ब मार्क्स अभियाननि सामु चेंसा जाखा अमा हाय साल हामिया जराव लुकरकनि बिसुंग किरिया खाय मार्क्स गरिखे बेरायलायमानि न मुथाकना बागै हापांनि बखाक्तै मार्क्स थुबियारक न नाइटोगै कारिनानि सामु चेंसा जाखा फासाल फुं जरानि सिमी नायमुथां सेबग्रक लामा कासुइ मार्क्स थुबियारक न रंखा मालखुं चालुकनाय रकन ब मार्क्स थुबियाखे चालुकनाय रकन लामा कासुइ फाइन मारजाकनाय আপনারা এই সচেতন করে যাচ্ছেন দেখুন আমাদের মেন সমস্যাটা হচ্ছে কি যে মানুষ এখনো সচেতন হয় না ওনারা বেরিয়েছে হয়তো দেখা যাবে 90% মানুষ মাস্ক পরে বেরিয়েছেন কিন্তু কিছু লোক এখনো আছে যাদের মাস্কটা পকেটে থাকে ওনারা মাস্ক আছে সঙ্গে কিন্তু পকেটে এই ব্যাপারটা আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমরা দেখছি তো আমরা চেষ্টা করি যতটা সম্ভব মানুষকে আমরা এই ব্যাপারে আমরা বলি যে আপনার মাস্কটা আপনি পরুন কারণ এর থেকে আপনি যেরকম প্রবলেমে পড়বেন আপনার থেকে অন্যদেরও অসুবিধা হতে পারে এই ব্যাপারটাই আমরা মূলত সচেতনতার মাধ্যমে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা জরিমানার মাধ্যমে আমরা এই ব্যাপারটা দেখছি এটাও আমরা বেরোবো আজকে আমাদের আমাদের 2-3টা টিম আজকে বেরিয়েছে একটা টিম আমাদের মোটর স্ট্যান্ড গোলবাজার যাবে আমরা এখান থেকে আমরা আরেক দিকে যাবো আমরা বাজারগুলিতে যাব আমরা গতকালকে আমরা শপিং মলগুলিতে গিয়েছিলাম বাজারগুলিতে আমরা গিয়েছিলাম তো আমরা দেখছি এখানে যে প্রবলেমগুলি আছে আমরা এগুলো খতিয়ে দেখেছি এবং আমরা নির্দেশ দিয়েছি যাতে সবাই মাস্ক পরে সামাজিক দূরত্ব দোকানগুলিতে বজায় থাকে এই ব্যাপারগুলি আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি এবং আমরা আজকেও বেরোব ধন্যবাদ हांग्राय टेरनि सालसा सिकां सांरं सालनि हर जराव पिकनिक नायना थांमानि खरकसा टिप्रासा फिया नगो किफिलि फाइलिया खरकसा शिकला पिकनिक थांगै नगो किफिलमानि जरा दिनेश देबरमा मुंगै खरक शिकला न बुथार जाखा पार्टी मुंगो खवाय थानानि बायजलवारी आमसायो बुथार जांनाय रकनि बुमुं सन्जय देबरमा ते अलिन देबरमा हने कक्टमानि बिसिंतै साइमांखा बुथार जागनाय नुखुंनि बरक खवाय थानाव बुथार जांमानि केस खलायका तो चीन पारा गाना न बिसारत से पारा अन पारा तो बाइजाल दक्षिण पदबिल बिसिंगो लायोमक बिसि जाय तिनि फुंगायै दक्षिण पदबिलनि बिसिनि चेयारमेन आनो फोन खायो जे दारा बिसारत से कामिओ मुटे मुटे एक्सिडेन्ट लै दराय खापो माने दिनेश देबरमा हनै बरक न हांग्रानि न किल भाइब्रो लामाव बुइका सय बुइ सुरि क्लां खानि खानाता जे जोंआरो आबन हनै लकेल हिसाबै बुफुरा घटना ngmo मिया हरनि 9टा दिगे मोहन खाना गथना बंग पारागाना तेखा दंगो बिसार से पारा नाबो बो आरो हांग्राय नगो थांगाखै किफिल फायै ओ लामाव बन कासय बुइ बुइ सुरि क्लां खानि खानाता आबो जोंले साइमिया आबो बंग नंग बरं साइमान सेनाय जोंबा जास्ट एलाकानि खानाखै जोंआरो नायनो फैगासै दा बन मिया फटमो बाइजाल हस्पिटाल तलाखा बं आरो परे खय रेफार खबर खयनि परे जिबि थां प्लान थाने लामाव सालबागानो ओ न थैगानि खानाव गेरे बसेमानो काजे गो बिसानियाखौ बिनि बुसा आसाइते 7 मास बिन बिहिरक गुहा खटरता और 27 বছর বকুন খায়া একজন রাবার বুনিরাव রাও बंग निजिंगराव লাই থাংজাক সালব্रै রमै दिल्ली हास्टेव कोरोना मानजागै खरक 97 बरक थैक्या अरनि बिसिंग खरकनि अमरचि चारनि स्ले कमनि हनै सावै मांखा अमा हाइके आतमसा चराय रकनि बिसिंग कोरोना पजिटिव मानजाकमानि बागै दिल्ली हास्टेनि बर रक वानालाय जाखा अरनि बिसिं
खरकसा तालसिनी चराइब दंगो साखाम नायनाय साका चराइरगनि बिसिं इम्युनिटी कम उंमानि बागै थैका हनै भारत हाक्टरनि मालखुंकलक एबा रेल मन्त्री अश्विनी कुमार बैष्णव हरदिबर जराव वेस्ट बेंगल अफ हाई सकफाइका बिकान गुवाहाटी एक्सप्रेस एक्सिडेंट उंमानि न नायना बागै बुनि यागुल रेल मन्त्री अश्विनी कुमार बैष्णव हावरानि सिमी मुइनागुरियाव थांगै नायना बागै मालखुंकलक लाहार पाटिमानि थायो भारत हाक्टरनि रेल मन्त्री अश्विनी कुमार बैष्णव लाहार पाटिमुंग थैजांनाय तेसाक दुखुमानाय रगनि नुखुंनि बरक बायब मालाय वी कक सालायनाय मन्त्री अक्रा नरेंद्र मोदी रेल मन्त्री अश्विनी कुमार बैष्णव कक सालायखा अ पाटिमुंनि कगनतै भारत हाक्टरनि रेल मन्त्री अश्विनी कुमार बैष्णव साका अम पाटिमुंग बेलाय खा काहाम जाखा टेक मालखुंकलग एक्सिडेंट उंनाय रकनि शाक दैति हामै बासाथों हनै मुतै खुलुमखा थांनाय 24 आवार्सनि बिसिंग कतालखाय 1007 खरक बरक कोरोना पॉजिटिव मनजाखा सालसाव कोरोना हामै बासाखा खरक चिसिकु बरक हास्टेव कोरोना बारि मानि नुकजाखा 10.58% शाखाम बेदिकनि शाक नांनाय रग वाना जाखा हांगरनि सालते बकिरिमा सिसा खाय कोरोना बारि मानो भारत हाक्टरनि सनामजा कोवैक्सीन अमरचिचार काजाक शाका नि सिकला सिकली कायसाया जत बरक सराय खनाय माने हनै साकलायखा कोवैक्सीन नि सनामजांनाय भारत बायोटेक गोबांमा आमजुग मानि उल कोवैक्सीन सेफ्टी हनै साकलायखा भारत बायोटेक जुमनो अ साकलाय जाखा कोवैक्सीन नि वैक्सीन बूस्टर डोज नाखे बुसागो इम्यूनिटी सिस्टम बेरै मानोते जरा कलगमा रमै बुसागो एंटीबॉडी नि सामुं बखलायजांनाय Kokborok Koktwma orona paikha norok choi winai tongdi kok khorang